semaine dernière. Je vais donc vous assurer ce cours de droit dans lequel on va voir essentiellement deux volets. Le premier volet, c'est le droit du travail. C'est une matière très importante. Vous aurez besoin d'avoir un minimum de culture juridique par rapport à cette matière, parce que une fois que vous serez diplômé, Inch'Allah, تعديوا les diplômes, vous serez soit engagé en tant que salarié, soit chef d'entreprise, et dans les deux cas, vous aurez besoin donc d'avoir un minimum de connaissances juridiques concernant la relation de travail, ou les contrats de travail, ou le etc. Et d'une part. D'autre part, le deuxième volet, on va le consacrer au moyen de paiement. Kif, une fois تتصرفوا في des comptes bancaires à travers des carnets de chèques. Et donc, le chèque en tant qu'instrument de paiement, risque de gestion d'un chéquier en cas de perte, en cas de vol, en cas de dépassement de la provision, comment régulariser la situation des conséquences diverses, que ce soit financières ou judiciaires, par rapport au dépassement donc, de la provision d'un chèque. شوفوا انواع الشيكات يعني الفيابيليتي نتاعهم tout ce qui concerne donc le paiement par chèque. On va نشوفوا الكمبيال lettre de change, c'est un moyen de crédit. Il est un moyen de paiement, mais essentiellement c'est un moyen de crédit. Je m'appelle crédit. Dans ce sens, nous, comme c'est au comptant. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent échelonner le paiement à l'aide des échéances, plusieurs échéances, où كل échéance, ils s'engagent bien à travers une lettre de change. كمبيال الكمبيال هذيك على l'échéance تتقدم للخلاص وتخلص فيك الترونش نتاع البري نتاع la fourniture ou le bien qu'on a acquis à crédit. Donc, c'est essentiellement un moyen de crédit, mais il est mis à un moyen de paiement. Et si jamais on aura le temps, on va voir aussi les moyens de paiement électronique, le virement, la carte bancaire, etc. Et donc, je me trouve pour les implications ou gestion sur le plan juridique. Donc, essentiellement, les deux volets qui constituent le cours de cette année. La première partie, on va la consacrer essentiellement au droit du travail, mais là, la partie descriptive, les types de contrats, شو العقود, etc. ومن بعد نشوفوا شو انواع عقود الشغل كل عقد يتماشى مع وضعيه des demandeurs d'emploi bien déterminés. ومن بعد نشوفوا la partie conflictuelle en cas de rupture du contrat de travail, وقت اللي تصير طرد نتاع العامل. شو هما لي كونسيكونس نتاع الطرد هذاك؟ وقتاش الطرد يكون شرعي، وقتاش الطرد يولي تعسفي دونك نجر عليه عقوبات اتسيتيرا. دونك نشوفوا الاسبي هذاك في البارتي الثانيه نتاع الشابيتر الاول. الشابيتر الثاني كما قلت لكم on va le consacrer au moyen de paiement, chèque, lettre de change. ممكن ياخذنا الوقت دونك نشوفوا les moyens de paiement électronique. Le cours وهذا donc le contenu du cours. Et on va commencer par le premier chapitre qu'on va consacrer donc au droit du travail. J'ai partagé l'écran. Est-ce que le partage fonctionne correctement? Oui. Alors, nous allons commencer par cette citation d'une juriste française qui s'appelle Françoise Golin,
elle critique donc le travail d'une manière philosophique. Parce que le travail, en principe, il permet l'accomplissement et l'épanouissement des individus. Alors qu'actuellement, parfois, on trouve que le travail devient de plus en plus contraignant et il déforme la vie des gens et ça devient un poids pour ces gens plus que une source d'épanouissement et d'accomplissement. Donc, c'est une citation à méditer. Je ne vais pas la lire, je vais la laisser à vous. C'est plus de la philosophie que du droit proprement dit. Donc, et ça critique le fait que le travail, son objectif, son intérêt a été déformé. Et cette déformation, donc, nuit à la qualité de vie des gens et nous incite en tout cas à redéfinir le travail, sa fonction et son intérêt. Sinon, on passe au droit proprement dit. Un petit rappel de ce que vous avez vu l'année dernière, amené en première année, le droit positif, c'est-à-dire le canon, il est divisé en deux catégories. Le droit public et le droit privé. بالعربية le droit public هو القانون العام والدروع بريفي هو القانون الخاص. شكون يقول لي شنو الفرق بين القانون العام والقانون الخاص par rapport à ce que vous avez vu l'année dernière? Je répète, qu'est-ce qui peut me dire quelle est la différence entre le droit public et le droit privé? Monsieur, Oui. le droit public يطبق معناها في الإيتاع على الناس الكل sans exception, alors que le droit privé يطبق على عباد معينين مع عباد بريفي مثلا في الكوميرس في الحكاية. هو يعني القانون c'est quoi son rôle? Donc c'est d'organiser باش ينظم العلاقات بين الأطراف بين الأشخاص. فما علاقات سارة اللي كنت تتكلم أي مسيو. يعني في العلاقات هذه فما علاقات قانونية بين الدولة والمواطنين نتاعها وفما علاقات وروابط قانونية بين الأشخاص فيما بيناتهم معاملات مالية عقود اتسيتيرا. القانون العام كما قلت أنت ينظم العلاقات اللي تربط الدولة وهياكلها بالمواطنين نتاعها. الوظيفة العمومية، تصرف المرافق العمومية، أنتم كطلبة تقرأوا في مؤسسة عمومية وعلاقتكم بالإنسان ينظمها القانون العام بالدبلوم نتاعكم في حقكم في الدراسة اتسيتيرا. دونك كل ما هو علاقة قانونية بين الدولة وهياكلها والمواطنين ولا في تنظيم الدولة من داخلها الاستركتور نتاعها كيما اللي نشوفوا فيه تو العركة الكبيرة بين رئيس الجمهورية والبرلمان اتسيتيرا والخماضة الكبيرة هذيك ينظمها القانون العام، القانون الدستوري والقانون الإداري اتسيتيرا. ولا علاقة الدولة بالمواطنين نتاعها، المرافق العامة، التعليم العالي، الصحة اتسيتيرا، ولا الوظيفة العمومية، الموظفين العموميين اتسيتيرا، هذيك كل قانون عام. البقية الروابط القانونية بين الخواص الشركات والموظفين نتاعها ولا العمل نتاعها التجار واللي كونسوماتور اللي كليون نتاعها المواطنين بينات بعضهم في المعاملات الماليه نتاعها واحد باش يبيع قرض لشخص اخر ولا دار ولا باش يبيع له كارت اتسيتيرا هذاك دونك سي القانون الخاص. دونك هذه التقسيم الكبير في الدروا بين القانون العام والقانون الخاص اللي نورمالمون اون برينسيپ شفتوا عاملينه. La question qui se pose, est-ce que le droit privé est une discipline qui appartient au droit privé ou au droit public? En fait, le droit du travail appartient à la catégorie du droit privé. Parce que
ينظم دونك العلاقة الشغلية بين les employeurs, personnes privées, et les salariés qui sont aussi des personnes privées. يقولوا les employeurs باش نشوفوا عينيهم توا les personnes qui subissent l'application du droit privé. في le droit public فما يعني l'État il peut engager du personnel. Et c'est le personnel de l'État. هذوكم أعوان الدولة وينظمهم قانون آخر اسمه قانون الوظيفة العمومية مش le droit du travail. قانون الوظيفة العمومية هو اللي يطبق وإلا appartient au droit public يطبق دونك على أعوان الدولة les fonctionnaires publics الموظفين العموميين اللي هما ما يطبقش عليهم le droit du travail. كله دونك هذوك عندهم قانون خاص بهم تعمل عام 83 وتوا قاعد يطبق إلى subi pas mal de modifications et de réformes. Mais هذاك هو القانون اللي يطبق على الوظيفة العمومية سي أوتر شوز. احنا باش نشوفوا يعني la relation de travail اللي موجودة entre les personnes privées. ولي personnes privées هذوما الشركات والخواص اللي نجموا يكونوا يتعاملوا بعقود شغل. Alors, le droit du travail tunisien est un ensemble de règles qui régissent les rapports professionnels entre l'employeur et les salariés dans le secteur privé, à l'exclusion de la fonction publique. La fonction publique, c'est la loi du 12 décembre 1983 portant sur le statut général du personnel de l'État. Donc, moi, je le droit du travail, sinon, le prix à col, il fait partie du domaine du droit du travail. Donc, وقت اللي باش نحكيو توا على قانون الشغل والريغلومونتاسيون باش نشوفوها دونينافون نحيو من الاسبري نتاعكم تو سكي فونكسيون بوبليك وظيفه عموميه هذاك راهو مش تابع الدروا دو ترافاي هذاك تابع قانون الوظيفه العموميه كله. دونك بدينا هكا نضيقوا شويه في الدومين نتاع الكور نتاعنا. De fait, شنو هو الدومين d'application du droit du travail? Le droit du travail s'applique aux employeurs suivants. Tout d'abord, les établissements industriels, commerciaux et agricoles, publics et privés. في الدولة ما فماش uniquement الهياكل اللي تنظم المرافق العمومية كما الإنسات par exemple. في الدولة الهياكل نتاعها يقسموها إلى donc des établissements à caractère administratif ou des établissements à caractère non administratif. Les établissements à caractère administratif تتصرف في مرفق عام ومتصرف في مرفق عام العدالة الصحة التعليم العالي التعليم يعني الأساسي etc. Par contre, وقت اللي نحكيو على établissement à caractère non administratif, c'est lorsque l'État cherche à produire un bien et à le vendre aux particuliers. يشوفوا مثلا السوناد ولا ستيك ولا les différentes agences publiques etc. المؤسسات والشركات العمومية كما التونسية etc. Et bien on fait un produit. Donc ما هوش un service public. C'est plutôt un produit qui est commercialisé ou destiné يعني une clientèle. Et donc هذوكم bien que تابعين الدولة و ils appartiennent à l'État mais يطبق عليهم قانون الشغل. donc اللي قلنا عليه قبيله هذاك يعني العلاقة بين الدولة والموظفين نتاعها مش تابعة دروا دو ترافاي. وقت اللي يكون الأمر متعلق بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة غير الإدارية يعني ذات الصبغة الصناعية والتجارية essentiellement هذوكم كيما ستيك كيما سونات كيما تونسية هذوكم يطبق عليهم قانون الشغل bien que هما ils appartiennent à l'État. donc هنا هما اللي هما définitivement écartés هما الوزارات وهما المؤسسات اللي تتصرف في مرافق عمومية des hôpitaux des établissements d'enseignement etc. هذوكم ما يطبقش عليهم droit du travail.
Donc, c'est des établissements industriels, commerciaux et agricoles, publics et privés. Publics, c'est-à-dire appartenant à l'État, et privés, c'est-à-dire qu'ils appartiennent à des personnes privées. Les établissements artisanaux, donc c'est le fait qu'il s'agit d'une activité essentiellement manuelle, اللي ما فيهاش يعني l'utilisation de moyens de production industriels. C'est une activité essentiellement basée sur un nombre réduit de salariés. وفيها ليستا تاع يعني وزير التجاره عنده قائمه نتاع الانشطه اللي هي من فئه الحرف، الحداد، النجاره، اتسيتيرا، وليس الحلاقه، هذوما كل سي دي ارتيزان. وهذوما donc lorsqu'ils vont recruter des salariés, ils le font conformément au droit du travail ويطبق عليهم قانون الشغل. Les professions libérales, الأعمال الحرة، les avocats, les médecins, les pharmaciens, هذوما كيف وقت اللي ils recrutent du personnel et des salariés, ils le font en fonction du droit du travail et conformément au code du travail. النقابات، les syndicats، نقابات مختلف أنواعها، نقابات العمال ولا نقابات الأعراف، كما مثلا نقابة لوتيكا اللي هي تمثل لي شيف دونتربريز في تونس، ولا نقابة العمال اللي هي معروفة اليو جي تي تي، الاتحاد العام التونسي للشغل. كيف هذوما عندهم une organisation، والorganisation هذه تتطلب parfois le recrutement de salariés, et les syndicats lorsqu'ils recrutent du personnel, ils le font en fonction donc du code du travail, en application du code du travail et du droit du travail. Les associations aussi, les associations, les groupements de quelque nature que ce soit, les partis politiques, les jamaïet, les ahzab, donc ils ont besoin parfois d'une main d'œuvre, et le recrutement se fait en fonction du droit du travail. Alors, l'élimination, donc on va procéder par élimination. Il ne s'applique pas à la fonction publique et aux forces armées. Donc, et les forces armées, les militaires, qui ont une loi spécialement applicable à cette catégorie de fonctionnaires publics. Il ne s'applique pas non plus aux professions domestiques. Donc, comme réforme, les professions domestiques comme aide ménagère, les bonnes, معينة منزلية، bien qu'on عندها statut في القانون، لكن الستاتيو هذاك ما يسمحلهاش باش انها تكون protégée par le code du travail. عندهم قانون خاص بهم، والقانون هذاك دات de 65، وتوا يخموا انهم يعدلوه باش تولي فما حمايه اكثر للفئه نتاع العباد هذوما، essentiellement le couverture sociale ou le salaire minimum, parce que فما des abus كبار توا actuellement على cette catégorie qui est de plus en plus يعني importante en termes de nombre. Les domestiques هذوما ولاو très nombreux، ويلزم يتعاود تنظم الوضعيه نتاعهم. Donc ils ne sont pas couverts par le droit du travail ou par le code du travail. وعلى ذلك donc توا فما un projet de loi في المجلس النواب باش يعاودوا ينظموا المهنه هذه وتولي plus فيها اكثر protection للعباد هذوما. Enfin, les professions maritimes telles que la pêche, le transport, sont soumises à un code du travail maritime. كما مجلس الشغل مجال الشغل البحرية فيها donc tout ce qui concerne les professions maritimes, pêche, transport et tout. لكم فما يعني قانون خاص بهم، هذوما ما هماش concernés بالcode du travail. D'accord?
Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions? Non? Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, par rapport aux professions domestiques? Est-ce que ça mérite une protection ou là? Je vous donne un avis. Oui, comme les journaux. مسيو باش نجمو نحكمو لازم يكون عندنا فكرة على القانون اللي ديجا اكزيستون. Oui, mais par rapport à ce que يعني les échos نتاع الوضعية نتاعهم واحد، est-ce que vous avez un avis, vous avez des propositions? اي صحيح لازم بروتكسيون، ما كيفاش تطبقها اذا كانوا هما يعني اغلبهم ما يعرفوش حتى باش يشكيوا يعني كيفاش تطبق. Oui, ça c'est un problème. Et c'est un problème qui se pose aussi pour يعني le travail conventionnel. شنو هي الهيكل اللي هو يراقب تطبيق قانون الشغل حسب رايكم؟ شكون عنده فكره؟ اسمه تفقدية الشغل، l'inspection de travail. وي وي تفقدية الشغل هذه هي الهيكل الرسمي اللي يراقب المؤسسات بارابور مدى احترامهم لتطبيق قانون الشغل. وبالقانون هذايا probablement ils vont autoriser à ce que du personnel appartenant à l'inspection du travail puisse accéder au domicile des personnes concernées pour voir est-ce que la situation des professionnels domestiques elle est عادية ولا فيها des problématiques, etc. Mais en tout cas, هم باش يكونوا compétents pour au moins recevoir les plaintes ou les demandes نتاع الناس هذوما. Donc سي اكبر مشكله في قانون الشغل هو مراقبه مدى تطبيق قواعد قانون الشغل. كما في البلاد الكل عندنا قوانين ريفولوشنير وقوانين طياره ايتو تاخذ دونك حكايه الابليكاسيون وشكون يراقب مدى احترام هالقوانين هذه. دونك الناحيه العمليه تاع تطبيق القانون هي مش القوانين موجوده، لكن المراقبه نتاع تطبيقها فيها دي بروبليم. حاولت جوست هكا جو سوسيت الكيوريوزيتي نتاعكم باش بارتيسيبي، وانا سي بوبلي ماذا بيا هكا كان باش تكمل لي سيونس هكا باش نولي نرجع للبريزونسيال اونيتمون. يعني باش نقعد نحكي بوندون دي زور من غير حتى فيدباك، من غير حتى روتور، يعني باش تولي اونيوز برشا السيونس و كونتر برودكتيف. ما نجمش نعطيكم حاجه كبيره. دونك سي فو بلي حتى لو كانت يعني انا جو مونجاج في دي اكسبليكاسيون هكا نقعد نحكي برشا، وقفوني ويسالوني على حاجات باش تكون يعني فما مينيموم ديشانج يقرب شويه للي سيونس بريزونسيال. سينو راهو شويه فما يعني quelques problèmes في les séances. D'accord. Yani, vous participez s'il vous plaît. Essayez de participer, de poser des questions, d'intervenir. مثال كيما تحبوا حتى على حاجات خارجه شويه على الكور و essayez de participer. باهي. D'accord. باهي.
البارتي الاولانيه راهي ان بو انويوز، هاني نقول لكم، خاطر فيها برشا حاجات عموميات، اما سي لي نيسيسير باش نفهموا الكونتكست نتاع لا ديسيبلين هذه احنا وين وكيس كون فوا فوار. دونك اون دوا باسي بار سا، اون دوا باسي بار سي جينيراليتي اللي هما ان بتي بو ennuyeuse. اما بعد كي باش ندخلوا في لي ديتاي vous allez voir c'est beaucoup plus concret, c'est du concret, c'est عقود، c'est وضعيات بروبليماتيك فيها دونك انتيري كبير. الوغ باش نجيو توا للمصادر قانون الشغل. مصادر قانون الشغل هذه ما عندهاش نفس الأهمية كلها، يعني فما مصادر عندها une force et une légitimité supérieure à d'autres. Et cette hiérarchie fait que la source qui se trouve dans un rang supérieur, elle s'impose à toutes les autres sources. Ce qui fait la source qui est dans un rang inférieur, soit elle se conforme à la source qui est supérieure, soit si elle veut modifier le contenu de cette source, elle doit le faire dans le sens qui est favorable aux salariés. Je répète, المصادر هذوما كل دونك موجودين في كيما الهرم، وفي قمة الهرم فما المصدر الرئيسي هو مجلة الشغل، ومن بعد يجيو دونك المصادر الأخرين من اتفاقيات مشتركة، من ريغلمون انتيريور لونتربريز ايتترا اللي نوصلوا للباز اللي فيها عقد الشغل. والمصادر هذوما دونك اللي هما في ان رون انفيريور لازم يكون مطابقين للمصادر اللي هما اعلى منهم في الهرم هذا. Ce qui fait انهم soit ils reprennent ce que la source supérieure a prévu comme réglementation, soit s'ils veulent modifier cette réglementation, ils doivent le faire dans le sens qui est plus favorable aux salariés. D'accord? علاش؟ خاطر قانون الشغل كما تشوفوا هو قانون اللي ماهوش ناتر. C'est une source de droit اللي ماهيش ناتر dans le sens elle intervient au profit d'une partie في العلاقة الشغلية اللي هي la partie la plus faible اللي هو le salarié. D'accord? Donc العلاقة الشغلية فيها un déséquilibre. احنا في القانون الخاص généralement qu'est-ce qu'on a? On a des rapports entre personnes privées où le rapport est généralement il est équilibré. وقت اللي انا نحب مثلا نتعامل مع شخص اخر je suis censé avoir le même poids, la même importance que le partenaire اللي باش نتعامل معاه. كل ما تعاقد الاخر اللي باش je vais m'engager اللي باش نيغوسي معاه لو كونترا. هنا ça suppose ان فما égalité, فما équilibre au niveau de la négociation. Et donc في وضعية كيما هكا القانون ما يتدخلش، القانون يقعد ناتر ويخلي دونك العقد اللي نعملوه هو ليسونسيال، هو اللي به الفايدة، وما يحاولش ينترفيان بور موديفي العقد اللي باش نعملوه. بار كونتر وقت اللي نلقاو علاقة فيها ديزيكيليبر، وديزيكيليبر هذايا يجي من اني مثلا في لا ريلاسيون دو ترافاي vu le crise نتاع الشغل واني les demandeurs d'emploi les demandes d'emploi اكثر برشا من les offres d'emploi، يخلي انه les employeurs ils cherchent à abuser de la situation de ces demandeurs d'emploi. خليهم مثلا يشرطوا عليهم شروط مجحفة من حيث السالير نتاعهم، من حيث les conditions de travail، من حيث البريكاريتي دو ترافاي، انهم يعطيهم عقود محدده المده غير قابله للتجديد. دونك يقعد يستنى اسكو باش يجدوا له ما يجدوش، باش يترسم ما يترسمش. دونك فما ابي من الكوتي هذا. اي دونك سو كي في اني في عقد الشغل نلقاو ان ديزيكيليبر بين لومبلويور اللي هو في وضعيه نتاع
force où il cherche à imposer ces conditions. Le salarié, le pauvre salarié, il est مستعد بالشرطة للي كونديسيون هذوما pourvu انه يلقى يعني un poste d'emploi. D'accord. Et donc في وضعية هناك السيتون ne peut pas rester neutre. وكيفاش تدخل essentiellement في الكوتي هذا انه لو كان فما مصدر من مصادر قانون الشغل تحب دونك الانوف وتجيب حاجة جديدة. Cette innovation par rapport aux sources qui sont supérieures les sources aidées يلزم تكون الفايدة الأجير الفايدة السلالي. وهكذا دونك نلقاو أنه le code du travail يعطي un minimum d'avantages les salariés ou les sources الآخرين الكل soit ils reprennent ces avantages soit ils les améliorent ولا يزيدوا فيهم يجيو أكثر désavantages بالنسبة للسلاري. D'accord. كيما السالير دو باز بالنسبه للشهريه يعني واحد يقول لك عنده سالير دو باز ومن بعد يزيدوا دي زاندينيتي كاين هكاك السالير نتاعو يكبر اما عنده مينيموم دو سالير هكاك في لي زافونتاج كو لا لوا اوفر او سالاريي. لو مينيموم il est offert par le code du travail ومن بعد لي سورس الاخرين chaque fois soit ils reprennent ce que le code du travail a prévu soit يزيدوا دي زافونتاج اخرين اما ما ينجموش ينقصوا منهم. d'accord. Le contrat du travail notamment mais نجمش يكون متعارض مع les autres sources وانه ينحي un avantage que les sources هذوكم عطاوها للي salariés. ينجم كان يضيف des avantages. Donc هذا le sens نتاع la hiérarchie. Ce sont des sources qui n'ont pas toutes la même force et la même importance, comme des sources qui sont plus importantes que d'autres. Ce qui fait que la source qui se trouve dans un rang inférieur se doit de respecter la source qui lui est supérieure. Et si elle cherche à la modifier, cette modification doit être plus favorable à l'employé. L'explication, c'est pour cette raison que les dispositions du Code du travail sont considérées comme d'ordre public. Elles sont impératives, elles sont mulzma. Le rôle de protection des travailleurs se manifeste par le fait que ces dispositions s'appliquent tant que les dispositions des conventions collectives ou particulières ou les sources inférieures ne sont pas plus favorables à l'employé. Est-ce que vous avez compris? Oui. D'accord. Et donc la hiérarchie des sources, les sources du droit du travail, et je fais avec plus de détails. Alors, pas le code du travail, il y avait la Constitution, mais c'est des dispositions très très générales qui n'ont pas d'impact direct sur le droit du travail, mais essentiellement les articles 36 et 40 de la Constitution qui réglementent un tout petit peu les droits des travailleurs, essentiellement le droit syndical, le haq naqab, ou le droit des citoyens, le droit à l'emploi. L'État doit garantir à chaque citoyen un emploi sur la base de la compétence et de l'équité, la justice sociale. L'article 40, est-ce qu'il peut s'appliquer? Je connais l'article 40. Monsieur. Oui. Le travail est un droit pour chaque citoyen et citoyenne. L'État prend des mesures nécessaires à sa garantie sur la base de la compétence et de l'équité. Tout citoyen et citoyenne a le droit de travailler dans des conditions décentes et à salaire équitable. شو الامباكت نتاعو انت الارتيكل حسب رايكم على الدولة؟
انها تراقب تطبيقه يعني. الفراج الاولانيه لو droit le travail pardon est un droit pour chaque citoyen et citoyenne surtout elle. لازم توفر الشغل لتول السيتويان. صحيح صحيح صحيح. est-ce que حسب ceci est faisable؟ non. لا بالطبيعه. hein et donc يولي imagine انت لو كان d'ailleurs هذا اللي يخلي اني شاك فوا نشوفوا مثلا مجموعه من الناس الظاهر طالبين الشغل، طالبين يترسموا، طالبين كذا على باس باسكو على كونستيتيوشن الدستور نتاع بلادهم اللي هما فهمتي ينظم البلاد نتاعهم خلهم اللي الشغل حق لكل مواطن ومواطن. يعني الدوله مفروض عليها ان توفر شغل لكل مواطن ومواطن، توفر شغل دون لو سونس اني حتى لو كان ما لقاو شغل سي ليتا كي با لونجاجي يدخلوا في الوظيفه العموميه، وذاك اللي يخلي العباد الظاهر والطالب. دونك parfois يعني نلقاو دي ديسبوزيسيون حتى في الكونستيتيوشن اللي برشا ناس قالوا اللي هي هو احسن دستور في العالم وكذا، تلقى دونك دي ديسبوزيسيون اللي هما بعاد برشا على الحقيقه في اليوتوبي في المثاليه في et donc une telle disposition elle ne s'applique pas, elle ne peut pas s'appliquer et c'est pas ça le rôle de l'État en fait. Le rôle de l'État c'est de essayer يعني de garantir un climat نتاع اقتصاد باهي نتاع واحد اللي يخلي انهم العباد يلقاو يعني un poste d'emploi. مش هو يسونجاج les engager ou à les recruter, pardon. D'accord. Donc, à la vérité, j'ai évité les dispositions de la Constitution parce qu'ils ne peuvent pas s'appliquer. C'est des mesures avec des contextes particuliers, euphoriques, comme mais concrètement, ils ne peuvent pas s'appliquer. Mais donc, essentiellement, les deux articles, les mobilités de Stour, واللي يحكيوا على الشغل. الارتيكل 36 يحكي على الحق النقابي. الحق النقابي يعني متوفر ومضمون للناس الكل، mais il ne s'applique pas aux forces de sécurité intérieure et aux douanes avec le droit de grève pardon. يعني الإضراب، الحق في الإضراب ما يتمتعوش به قوات الامن وما يتمتعوش به الموظفين في الديوانه. والحق النقابي بصفه عامه ممنوع على الارمي ناسيونال. الجيش ما عندوش الحق دونك انه يتنظم في نقابه معينه بكله. دونك باسكو يعني في الارمي ناسيونال la seule source de décision c'est le commandement général. لو كان فما باش يولي فما ان سانديكا نقابه باش تولي فما كونفلي au niveau de la prise de décision. باش نمشي للفرون الكوموندون تاعي قال لي نمشي للفرون والنقابه نتاعي قالت لي لا ما تمشيش خاطر الظروف مش ملائمه. لا هذه ما تجيش في الميليتار. لازم مصدر واحد نتاع اتخاذ قرار ونتاع commandement. Donc على ذلك أن النقابة ممنوعة parmi les يعني par rapport à l'armée nationale. الديوانة وعوان الأمن عندهم الحق باش يتنظموا في نقابات، أما ما عندهمش الحق في الإضراب. Donc le droit de grève est interdit pour les forces de sécurité intérieure et pour le personnel de la douane. Il y a donc deux articles de la Constitution qui tapent à la canon. Sinon, comme Majel Techon, elle a été promulguée en 1966, fait beaucoup d'articles, elle a subi pas mal de réformes. La réforme majeure, la plus importante, a été faite en 1996. Pour faire plusieurs rubriques,
la formation, l'exécution du travail, la représentation du personnel, la représentation du personnel dans l'entreprise, l'inspection du travail, les conflits individuels, on va le voir, les détails, les pénalités et les dispositions spéciales. Et donc, مجال الشغل اللي هي la source la plus importante. La source اللي هي تجي بعد مجال الشغل هما les conventions collectives, الاتفاقيات المشتركة. Monsieur, Oui. monsieur يخي شكون يعمل معناها الريداكسيون تاع القوانين وكل مش قوانين عش تاع مجال الشغل يعني c'est le Parlement, c'est مجلس النواب. Généralement, c'est des projets de loi, de loi qui sont proposés essentiellement par le gouvernement. مثلا في مجال الشغل وزارة الشؤون الاجتماعية تعمل مشاورات مع يعني الهياكل والنقابات ويستشيروا بعضهم ويخرجوا un projet de loi يعرضوه على مجلس النواب. ومجلس النواب كي صادق على المشروع هذاك يولي قانون، والقانون هذاك دونك كيكون هكا متعلقه بماده واحده وفيها فوليوم امبورطون ينجم يتكون في شكل مجله، سينو نجم يبقى قانون خاص كان ما فيش يعني برشا نصوص وبرشا فصول. كي يبدا فيه دونك عده فصول متعلقه بماده معينه يتنظم في شكل مجله، ويولي مثلا مجله الشغل، مجله الشركات التجاريه، مجله الحقوق العينيه. دونك المجلات هما لي كود اللي متعلقين بماده كبيره، يعني ان دومين كبير امبورطون تاع قانون يكونوا لي ريلاسيون دو ترافاي، لي كوميرسون، الشركات التجاريه، البنوك اتسيتيرا، هذوكم يوليو في شكل مجلات. اما الهيكل الاساسي اللي يعمل que ce soit les codes ou les lois, c'est le Parlement, مجلس النواب. donc المشرع نقولوا المشرع هو مجلس النواب. تقولوا اوكي واضح. باهي تو بشوفوا source أخرى elle a la même force de la loi mais ما هياش conçue par le Parlement. Ce sont ce qu'on appelle les conventions collectives. الاتفاقيات المشتركة. الاتفاقيات المشتركة هذوما c'est un accord يعملوه الزوز النقابات الرئيسية اللي تمثل من جهة les employeurs المشغلين ومن جهة أخرى العمال. donc c'est-à-dire من جهة لوتيكا اتحاد الصناعة والتجارة اللي هو يمثل الأعراف، ومن جهة أخرى l'UGTT الاتحاد العام التونسي للشغل اللي هو النقابة الرئيسية الكبيرة، ويقعدوا يتفاوضوا على لي زاكي نتاع الكود دو ترافاي. اسكو لي مانتيان كيما هما، اسكو كي نزيدوا عليهم كيما تفهمنا كي باش نزيدوا حاجات على الريغلومونطاسيون اللي جات في الكود دو ترافاي لازم تكون لصالح العمال. دونك كيل ميزور وقداش باش نزيدوا يعني افونتاج للعمال هذاك يتفاهموا عليه. دونك النقابات الرئيسيه الزوز لوتيكا من ناحيه واليو جي تي تي من ناحيه، وزاره الشؤون الاجتماعيه تكون الاربيتر بيناتهم. الاربيتراج نتاع الدوله يكون برينسيبالمون ريبريزونتي بار لو مينيستير دي زافير سوسيال، وزاره الشؤون الاجتماعيه اللي تقعد دونك باش تسهل النقاشات، باش يعني تعطيهم دي سوجيستيون باش اما الاطراف الرئيسيه في الاتفاق المشترك هما من جهه لوتيكا ومن جهه اخرى لو جي تي تي، ويعملوا دونك une sorte de convention اتفاق كما الكونترا، وهذاك دونك يولي قانون يطبق على العمال الكل. الاتفاقيات المشتركه هذه فما اتفاقيه اطاريه ان كونفونسيون كوليكتيف 4 تعملت في لي 70، وفما اتفاقيات قطاعيه كل سيكتور داكتيفيتي عنده اتفاقيه قطاعيه متعلقه به. elle prend en charge السبيسيفيسيتي نتاع السيكتور هذاك.
À titre d'exemple, les besoins d'un salarié يخدم في l'industrie ولا يخدم في السيكتور نتاع اليمين في السخانه في التعب بينيبل سي ان ميتي بينيبل فيه برشا يعني دي كونترانت مش هما بيدهم لي ميم كونترانت اللي في قطاع مثلا البنوك والتامين خدام قاعد في بيرو قدامه اورديناتور بيرو كليماتيزي شي عنده دي كونترانت عنده اما سو سون با لي ميم كونترانت اللي نلقاوهم عند لي سالاريي اخرين يخدموا في دي سيكتور نتاع الاندستري نتاع لاغريكولتور ولا نتاع les mines. Donc, tout le secteur d'activité, nous une réglementation qui prend en charge les spécificités de ce secteur d'activité. ومن هذاك تجي ce qu'on appelle les conventions collectives sectorielles. Donc, عندنا اتفاقية مشتركة إطارية واحدة ويتفرعوا عليها اتفاقيات مشتركة قطاعية. كل قطاع اقتصادي, كل secteur d'activité économique est réglementé par une convention collective sectorielle. Il y a plus ou moins 55 conventions sectorielles. Le textile, la mécanique, l'automobile, le tourisme, le mine, le pétrole, tout le secteur d'activité a donc une convention collective avec la convention collective cadre. Donc, la convention collective cadre جابت الباز نتاع الريغلومونتاسيون ومن بعد لي كونفونسيون كوليكتيف سيكتوريال خداو الباز هذيك وزادوا عليها حاجات سبيسيفيك تتماشى مع كل سيكتور داكتيفيتي وهذاك دونك يمثل جزء من القانون اللي يطبق لقانون الشغل. اي سي تري امبورطون. يعني اهم مصدر من مصادر التشريع في القانون الشغل هما الاتفاقات المشتركه هذوما وفي المحاكم وفي les litiges qui s'opposent ou qui opposent les employeurs aux salariés أول مصدر يمشيوا للقضاة والمحامين ولي جوريست بصفة عامة هما الاتفاقات المشتركة يمشيوا ديريكتومون الاتفاقية المشتركة باش يشوفوا شنو هي السبيسيفيسيتي اللي فيها ما لقاوش سوليسيون يمشيوا للكود دو ترافاي ايتترا يعني في البريوريتي اون تيرم دابليكاسيون الاتفاقات المشتركة هذوما يسابليك قبل المصادر الاخرى. D'accord. Donc je vais vous relire la définition. Selon l'article 31 du Code du travail, la convention collective de travail est un accord, donc عقد presque عقد مش قانون يتعمل في البرلمان سي عقد يمضي فيه ممثل الجي تي تي وممثل اليوتيكا relatif aux conditions de travail conclues entre, d'une part, les employeurs organisés en groupement ou agissant individuellement, et d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de travail. Il y a la définition générale, mais concrètement, c'est l'UTICA ou le GTT. Elle doit être écrite à bref de nullité. C'est une source professionnelle de droit du travail, puisqu'elle est conçue, NERSA EST, منعرفش علاش الكلافي نتاعي ما يخدمش نصلح جي با لا ما علاش بور كال ريزون هنا فما EST NERSA puisque elle est conçue d'un commun accord entre le syndicat des employeurs et le syndicat des travailleurs avec l'arbitrage de l'État représenté principalement par le ministère des Affaires sociales. Son objet est de déterminer les engagements pris par chacune des parties envers l'autre partie en tenant compte de la particularité de chaque secteur d'activité. On a donc deux types de conventions collectives. Il y a la convention collective cadre en 1973. Cette convention constitue pour chaque branche d'activité la base pour l'établissement des conventions collectives sectorielles. Il y a donc un minimum اللي باش يبداو يبنيوا عليهم الاتفاقيات المشتركه القطاعيه ومن بعد يجيو دونك لي كونفونسيون كوليكتيف سيكتوريال. Il existe en effet des conventions spéciales qui prennent en considération la spécificité de chaque secteur d'activité économique. Exemple, convention sectorielle relative aux activités d'assurance.
ou bien la convention des agences de voyage, etc. Voilà, comme la liste, voilà une partie de la liste les conventions. احنا باش ناخذوا en particulier الكونفنسيون هذه الالكتريسيتي والالكترونيك. انتم نهار اخر لو كان باش تتخرجوا برشا منكم باش يخدموا في السيكتور نتاع لي ريزو، التيليكومونيكاسيون، الجيني لوجيسيال ايتترا، في الدومين نتاع الانفورماتيك. والدومين نتاع الانفورماتيك لي زونتربريز اللي يخدموا في الدومين نتاع الانفورماتيك والتيليكومونيكاسيون ils sont gérés par la convention collective, la convention collective relative à l'électricité et à l'électronique. Donc, هذيك باش ناخذوا منها des exemples في الكور. Donc, cette liste, vous voyez, pas mal de conventions sectorielles. Des questions? Non, c'est bon, normalement. Bien. L'autre source, elle est faite au niveau de l'entreprise. C'est la réglementation qui s'applique uniquement au niveau de l'entreprise. Le chef d'entreprise avec le pointage qui يجي salarié الصباح يخدم كيفاش يبوينتي، اسكو يصحح، اسكو يستعمل الماشين نتاع البوينتاج ايتترا، التوني نتاع لا توني دو ترافاي، البوست كافي، الحاجات اللي هما سبيسيفيك للانتربريز. Ça se fait au niveau donc d'un règlement intérieur de l'entreprise. Le règlement intérieur c'est mieux, règlement d'atelier aussi. Et donc il est conçu par le chef d'entreprise avec l'avis des représentants des salariés. النقابة اللي تمثل العمال يشاورهم par rapport à la conception du règlement هذا، ويتفاهموا على des règles bien déterminées تاع hygiène، تاع sécurité، تاع organisation du travail. ويولي هاك الريغلومون هذاك اللي يحددوا الشيف دونتربريز بالاعانه نتاع النقابه العمال، يولي قانون ميني ميني لوا تطبق يونيكمون في الانتربريز هذيك. يقولوا وعدم احترامها يؤدي الى عقوبات تأديبيه، عقوبات ماليه ايتترا، كيل كو سوا ناتور نتاع السانكسيون هذه. تنشوفوا من بعد les sanctions applicables en cas de faute commise par les salariés. Donc, le règlement intérieur d'entreprise, c'est une source supplémentaire, mais qui ne s'applique que dans la limite de l'entreprise, le cadre d'une entreprise en particulier, où elle est conçue par le chef d'entreprise, avec donc après avoir consulté les représentants du personnel de l'entreprise. Ce règlement intérieur doit respecter les dispositions prévues par les autres sources. كما قلنا هذه الهيرارشي هذيك، puisque هو موجود اللوطة في الباز نتاع الهيرارشي، مطالب باش يكون مطابق للي كونفونسيون كوليكتيف وللكود دو ترافاي، للكونستيتيوشن etc. Il ne peut déroger à ces dispositions que dans un sens favorable aux salariés. Si jamais باش يجيب حاجه يعني مختلفه على المصادر هذيك، لازم تكون مفيده العمال. ونورمالمون هنا لو كان جا عندي يعني ما نعرفش عندي ان بروبليم هذا سي ان ليان باش نشوفوا ان اكزومبل دو ريغلومون انتيريور. دونك بيتيت اون فوا نصلح الكور يولي ديسبونيبل الليان هذا يولي فونكسيونيل. دونك هذه la quatrième source. Enfin, la cinquième source du droit du travail, c'est le contrat du travail lui-même. Le contrat de travail est une convention, c'est-à-dire un accord de volonté rectifère, par lequel l'une des parties qu'on appelle travailleur ou salarié
s'engage à fournir à l'autre partie, qu'on appelle employeur, ses services personnels sous la direction et le contrôle de celle-ci, moyennant une rémunération. Ce sont les éléments de définition du contrat de travail. Donc, قبل عقد الشغل كانوا قبل ما يجي مجال الشغل ويجي الريغلومونتاسيون هذه الجديده ريلاتيفمون جديده كان يتنظم في مجال الالتزامات والعقود اللي تعملت عام 1903. عام 1903 الشغل هذا كان عباره على انه انسان يأجر نفسه يكري العمل نتاعو يعني au lieu de travailler pour soi il va travailler pour le compte d'autrui. كانوا يسميه الإجارة على العمل. الإجارة كأنه يعني باش يأجر باش يكري العمل نتاعو. وكان une forme de location. Au lieu de louer un bien ولا un immeuble ولا واحد الإنسان il va louer son propre travail au profit d'autrui. كان اسمه عقد الإيجار على العمل. توا ولا حاجة أخرى ما عادش السنس نتاع اللوكاسيون c'est plutôt une prestation de service اللي عندها durée معينة ولا غير محددة المدة avec durée indéterminée. Et donc, à travers ce contrat, le salarié, il met à la disposition de l'employeur ses propres services, ses prestations, selon la qualification professionnelle نتاعو عنده un certain savoir-faire, عنده des qualifications professionnelles qu'il va mettre à la disposition d'une autre partie sous sa direction et moyennant une rémunération, c'est-à-dire un salaire. الأجر هو rémunération هذه أجر شهري كامل في العقد الثاني. Donc هذه la définition du contrat de travail. باش نشوفوا donc maintenant كيفاش au niveau de l'application est-ce qu'on va appliquer la même hiérarchie ولا ثم une autre hiérarchie. les sources هذوكم في التطبيق est-ce que نحترموا فيها نفس الهيرارشي اللي شفناها قبيله يعني نبداو بالدستور ومن بعد عقد الشغل مجال الشغل الاتفاقيات اتسيتيرا ولا بالعكس. Dans une affaire judiciaire في قضيه في نزاع امام المحكمه le juge qu'est-ce qu'il fait? Le juge commence par appliquer la source la plus spécifique. يبدا من الباز نتاع الهيرارشي اللي شفناها قبيله. Donc يبدا بالعقد. En cas d'absence de solution applicable dans cette source, il essaie d'appliquer la source spécifique suivante jusqu'à la source la plus générale. Donc, في التطبيق الهيرارشي اللي شفناها هذيك تتقلب نوليو نبداو بالعقد نتاع الشغل ومن بعد يعني le règlement d'atelier, les conventions collectives ou le code du travail. D'accord? Donc, la hiérarchie s'inverse au niveau de l'application. C'est-à-dire qu'en principe, c'est le contrat de travail et les accords conclus entre les travailleurs et les salariés qui s'appliquent en premier lieu. Une source qui se trouve dans un rang inférieur ne peut déroger à la source qui lui est supérieure, sauf dans le cas où elle est plus favorable aux salariés. C'est bon? Est-ce que vous avez des questions? C'est bon. Alors, on va rester là pour cette séance. Je vous remercie pour l'attention. Je vais télécharger la liste des participants. D'accord. C'est la première fois que je fais pour faire la présence نتاعكم.
Merci pour l'attention. ديما Oui. نعملوا فاست أول مرة نعمل فاست الليست هذايا خاطر ساعات مش شكون يبدا ما عندوش كونيكسيون تقص عليه ولا حاجة Bon, حتى يكون في c'est, ريونيون ويخرج على là, pour moi, c'est obligatoire parce que il y a un minimum de présence. D'autant plus que السنة يعني الإدارة تأكد برشا على البريزونس. وأنا لو كان تسمحوا ماذا بيا نعملوا بريزونسيال نبدلوا من ولا اون التيرن يعني نعملوا quelques séances présentielles ou d'autres نعملوهم en ligne اما هكا باش نكملوا هكا c'est pas qu'est-ce que vous en dites? En fait نحنا الديليغي نتاعنا خاطر حكى مع البريفيت وكل دو فاسون كو خلينا لي سيونس بريزونسيال في النهارين معناها الاولى ولي بروف الاخرين خليناهم اللي يحبوا يقريونا اون لين وني زاد معناها تفهم معاهم باش يقريونا اون لين في الايامات اللي قعدوا معناتها نحكي مع الديليغي كان سي سي بوسيبل il arrange ça معناها خاطر الاربعاء والخميس وكل العباد روحت لديارها معناها فهمت. اي من نهار الاربعاء تروحوا يعني عندكم لندي ماردي تكونوا موجودين في النساء ومن بعد تروحوا هكاك. اي بالضبط. انا honnêtement là je suis pas satisfait de ce que j'ai fait يعني en termes de performance يعني je suis pas performant, je sens que je suis pas performant en ligne هكا بكور en ligne. C'est pas ça. نعرف اللي نكون beaucoup plus performant في séance présentielle. Est-ce qu'on فهم فيا ولا؟ Oui monsieur. وخايف يعني هذه السيونس الاولانيه هاكم تشوفوا نخاف انه تكمل هكا في الكاليتي هذه وسي دوماج يعني جو كاش با تنجم يعني ما يتعداش كور باهي كوا. مساك كان عندك وقت نهارين وين نولي معناها نشوف مع الديليغي شوف كيفاه ننظمو كيف نلقينا وقت. باهي. Et surtout par rapport للparticipation نتاعكم يعني نقول لكم لو كان انتم يعني تكونوا plus actifs وفما شو un minimum d'interactivité في الكور ça sera mieux peut-être تحسن الامور. اما هكا نتكلم وحدي من غير فيدباك من غير ان روتور وكان روتور يعني ça va pas beaucoup. D'accord. Ah oui monsieur. باهي. دونك نقعدوا على اتصال سي جامي نبدلوا بريزونسيال تشوفوا يعني لندي ماردي عندكم شي كرينو ديسپونيبل. انا لندي ماردي شوي ديسپونيبل كان عندكم شي كرينو نبدلوها بريزونسيال في الوقت هذا. اوكي مشي نشوفوا مع الديليغي نتاعنا سينو نحطوا سيونس معناها لندي ولا مارتي. باهي. Merci, bonne journée ou à la prochaine. Merci, bonne journée. Ça va.